भाई दयाको शुणु आसंता काली जदि किए आपण को पचारिबो तो तुमे यीशु को काहे विश्वास करूछ तुम यीशु को कहीं ग्रहण कल मोर प्रिय भाई भनी माने आमको अन्य धर्म खराब लगिला बोली यीशु को ग्रहण करिनु से धर्म ठार ये धर्म भल बोली आम यीशु को ग्रहण करिनु आम जो दिन जानिलु जे यीशु आमर सृष्टिकर्ता अटंती से दिन आम यीशु को ग्रहण कलु आ मन रखि थांतु बाइबल बिना ईश्वर को जानिबा कष्ट अटे विदाउट बाइबल इट इज इम्पॉसिबल टू नो गॉड आपण प्रभु को जानी पारिबे नहीं जेतेले पर्यंत बाइबल पढ़िबे नहीं आपण ईश्वर को जानी पारिबे नहीं प्रिय भाई भनी मन आम देश रे दीटा कथा कहउछंती यीशु को ग्रहण करिबो नहीं यीशु विदेशी भगवान को भगवान तुमे केदि जानलो विदेशी भगवान बोली कोडी लिखा हिची कोडी पढ़िलो तुमे आउ कोन बोली कहबे बाइबल हमें पढ़िबा नहीं हमें बाइबल पढ़ा कहीं पढ़ा ना प्रिय भाई भाई माने केते खराब खराब बही आसुची पढ़ुछंती न्यूज पेपर पढ़ुछंती केजी रु पीजी जाए केते बही हाँ गदा गदा बही पढ़ुछु आमे पृथ्वी जाक केते बही डॉक्टर हेबा पई केते केते बही पढ़ुछंती इंजीनियर हेबा पई गदा बही पढ़ुछंती आईएएस हेबा पई पढ़ुछंती हाँ तो केते केते बही अछि दुनिया बही पढ़ुछंती बाइबल कहीं पढ़िबो नाही से जानी जदि जड़े लोक बाइबल पढ़ीदेव से सत्य ईश्वर को जानीदेव आउ बोका बनैब बोका बनैब ना जिते बड़े जाए जड़े बाइबल पढ़ी ना ताको किए भी बोका बनैब किंतु बाइबल पढ़ी लोक को किए के बोका बन पार बोका बन पार आम देश कौन बोली कहते लोक मैंने अशिक्षित मूर्ख अपाठुआ आदिवासी हरिजन गरीब लोक मान बोका बन ख्रिस्टियन करुछंती क्या करुछंती कोडी करुछंती प्रिय भाई भन मान मन रखि तांतु पृथ्वीर सबुठारु अधिक शिक्षित लोक होचंती ख्रिस्टियन माने पृथ्वी सबुठु अधिक शिक्षित लोक ख्रिस्टियन सबुठारु अधिक नोबेल प्राइज पाइबा लोक ख्रिस्टियन सबुठु अधिक साइंटिस्ट ख्रिस्टियन अधिक डॉक्टर ख्रिस्टियन ए लाइट के बनैछि ख्रिस्टियन लोक एटा भी ख्रिस्टियन न्यूज पेपर ख्रिस्टियन बैंक ख्रिस्टियन ट्रेन ख्रिस्टियन उड़ा जहाज जो बनैले दी भाई कह राइट ब्रदर्स बोली करी उड़ा जहाज जो बनैले दुई जन पायलट को रखले से कहीं दुई जन पायलट बाइबल पढ़ी जानी जिते बेले कौन हम रेप्चर हो तुरी शब्द हम जड़े लोक नियाजिब आउ जड़े लोक छड़ा जीव भाविले कौन जड़े तो पलैब प्रभु को राज्य को ए बाकी जन जमी एम को तल को पहुंचाई पार से दुई जन को रखी मेडिसिन के बन ख्रिस्टियन प्रिय भाई भाई माने पृथ्वीर सबुठारु अधिक शिक्षित लोक ख्रिस्टियन आ बाइबल जे थोड़े पढ़ी से लोक पछगुंचा हेबो नहीं बाइबल मु कहिबा पई चाहे यीशु को ग्रहण करिबा पूर्वरु आपण जानिबा दरकार जे यीशु को आपण काहे ग्रहण करूछंती काली के कहि पारिबे काली कहि पारिबे आम देश कौन बोली कहते नाई 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 एमाने प्रलोभन देखाउछंती लोभ देखाउछंती टंका पैसा दउछंती धर्मांतरीकरण करूछंती कोठी करूछंती मु हेटी 36 वर्ष हला प्रचार करूछि 36 इयर्स हला मु केबे भी काहा को कहि नै धर्म परिवर्तन करो बोली काहा को जण को भी कहि नै कारण मु जानि छि पृथ्वीर कोनोसी धर्म मुक्ति दे पारिबो कोनोसी धर्म पृथ्वीर कोनोसी धर्म जने लोक को मुक्ति दे पारिबो नाही एपरिक ख्रिस्टियन धर्म मध्य मुक्ति दे पारिबो नाही मुक्ति केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही दे पारिबे आउ से कोनोसी धर्मर नाहंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कोनोसी धर्मर नाहंती समुदाय मानव जातिर सृष्टिकर्ता से अटंती तेणु यीशु को जे ग्रहण करुछि तार सृष्टिकर्ता को से ग्रहण करुछि तेणु जीवा मान को कोन बोली कहा जाउछि उपदेश को 12 पर्व तार एक पद उपदेश को 12 पर्व तार प्रथम पद आउ तुम्हें यौवन काल रे अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण करो
ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି, ଆସି ନାହିଁ ଆସୁଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମେ କହିବ ଏସବୁରେ ମୋର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ। ଯୁବା ମାନେ ଆଜି ପାଠ ପଢୁଛ, ଆଜି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛ, ଆଜି ଚାକିରି କରୁଛ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଅଛ, ଦାନ୍ତ ଟିକେ ସବୁ ସଫା ସଫା ଦୁଶୁଛି, ବୟସ ହେଲେ ସବୁ ଦାନ୍ତ ପଳେଇବ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, କାଲିକି ସବୁ ହେବ। ଆଜି ଚୁଟି ବଢିଆ ଅଛି, କାଲିକି ସବୁ ହେବ। ଆଜି ଆଖି ଭଲ ଦୁଶୁଛି, ପରେ ଦେଖା ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ, କାଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ହେବ। ଏଟା ଶରୀର ପୁରା ଏଟା। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ତୁମର ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କର? ତୁମର ଯୌବନ କାଳରେ ସ୍ମରଣ କର। ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ମରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମରଣ। କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ମରଣ। ଯେ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ ମରିବ ସେ। ଏବେ ଯୁବାମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରେମ ନ କଲେ କେବେ କରିବି, ଏବେ ନ କଲେ କେବେ। ମା ମାନେ ଯଦି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ, ଝିଅ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମା ହେଇଛୁ, ମା ଭଳିଆ ଥା, ତୁ ବେଶୀ ହଉଛୁ। ମା ପୁଣି ବେଶୀ ହଉଛି, ଏମାନେ ପୁଣି କମ ହଉଛନ୍ତି। କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲିବେ। ମା କ'ଣ କହିଲେ ବି ମାକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ଡରିକି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁ ବି ନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ମାନେ ତ ଛାଡ଼, ଚାରିଣାର କମାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ବାରଣାର ଫୁଟାଣି ଏକା ଏମାନଙ୍କର, କିଛି ନାହିଁ। ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ କେମିତି ପୁରା ଚୁଟି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ଚିହ୍ନି ହେବନି ପୁଅ କି ଝିଅ ବୋଲା ଭଳିଆ। ପାଦରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଥାଉଛନ୍ତି, କଳା ଫିତା। ଦେଖୁଛ ଯେତେ ଲୋକ ଫିତା ଫୁତି ବାନ୍ଧିଛ କାଢ଼ ଫାଷ୍ଟରେ। ଏଟା ବନ୍ଧନ, ଏଟା ଦୌଡ଼ି କ'ଣ ବନ୍ଧନ, କାଢ଼ ସେଟା ବନ୍ଧନ। ମୁଁ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି, ଲୋକମାନେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ କଲରର ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ହେବେ। କୋଉ କଲର ଦୌଡ଼ି କାମ ନଦେଲେ ବାଲ୍ଟି ଦୌଡ଼ି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦୌଡ଼ି ରକ୍ଷା କରିବ କି? ଯୁବା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ ଫୁଟପାଥର ଭିକାରୀ ଭଳିଆ। ଆଗ ପଇସା ନଥିଲା, ଫଟାଫଟି ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ପଇସା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପେଚ୍, ସେଠି ଗୋଟେ ପେଚ୍, ସେଠି ଗୋଟେ ପେଚ୍। କି ଅବସ୍ଥା! ଝିଅ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଭଲଟା ପିନ୍ଧିବ, ହାତ ନଥିବ, ପିଠି ନଥିବ, ପେଟ ନଥିବ। କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଟା ସେ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ ମାନେ ପଇସା ନେଇକରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମେ ସେମିତି ନାହିଁ। ହାତ ନଥିବ, ହାତ ଉଠେଇକରି ମେ ହାତ ଉଠାକେ, ଆଗ ହାତ ରଖ ତଳେ, ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ରଖି ହାତ ଉଠାକେ। ଏମାନେ କ'ଣ ଲୁଗା ପଟା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଫଟା ଫଟା ଥିବ, ଇଆଡେ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଥିବ, କାଣ୍ଡରେ ଆଉ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିବ। ଏମାନେ ଦିନ ବେଳେ ବସନ୍ତ ଭଳିଆ, ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀ ଭଳିଆ। ଦେଖିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ବସନ୍ତ, ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଥାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛ ତୁମେ? ଶିକ୍ଷିତ, ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଏ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। କୁହାଯାଉଛି ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଜି ଆମେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ କ'ଣ? ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୋର ଧନ ଅଛି, ମୋର ବଳ ଅଛି, କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ କରୋନା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଏ ଜ୍ଞାନ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ ଧନ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ ବଳ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜିରିମିୟ 9 ପର୍ବ ତାର 23-24 ଟିକେ ପଢିବେ। ଜିରିମିୟ 9 ପର୍ବ ତାର 23 ଆଉ 24 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଶୁଣ, ଏଠି ଲେଖା କ'ଣ? ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ମାନେ ବହୁତ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି, ମୋର ନାତିର ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ, ମୋର ପୁଅକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଜ୍ଞାନ? ରାତି ଦିନ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବାକୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଏ ସାନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ଉଠିଲେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ବସିଲେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ହଗିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଝାଡ଼ା ବସିଥିବେ ମୋବାଇଲ ଧରିକରି। କୋଉଠୁ ଶିଖିଲେ? ବାପା ମା ଠାରୁ ଶିଖିଲେ। ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲେ କ'ଣ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରିକି ଯେ ବସି ଥାଉଛନ୍ତି ସେଠି। ଏ ବାହାରେ ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଅଛି। କ'ଣଟା ବାକି ଅଛି? ମେସେଜ କରିବାର ବାକି ଅଛି, କଥା ହେବାର ବାକି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କ'ଣ ଜ୍ଞାନ?
कौ ज्ञान बापा माँ को ठकिबार ज्ञान झील मान को पचारे झील कौटी जाइलु कौटी तो जाई ना कॉलेज 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 पार्क रे बसी बोटानिकल गार्डन रे बसी को पार्क को कॉलेज जाइलु मन रखी था तुम्हें बापा माँ को ठकी पार कि दिने तुम्हें ठकी ही जीव आज बापा माँ को तुम्हें बोका बनाऊच और टाइम आसब तुम्हें बोका ही जीव पुओ माने सावधान आमे भावुछु कई किसी जानू ना लेखा रही तुम यौवन काल तुम सृष्टिकर्ता को स्मरण करो तुम सृष्टिकर्ता जड़े सृष्टिकर्ता अच्छा से होती प्रभु जीशु ख्रीस्ट युवावस्था तुम्हें कौन करो स्मरण करो आज युवा मैंने भावुं मोर बल अच्छी जिम जाइए बल बॉडी बाहर कर बल बल ये बल कि कम देखो जो पिला माने जिम जाइए बॉडी बाहर कर गैस सिलिंडर घरे आने कि नहीं चाउल बस्ता आने कि नहीं सीमेंट बस्ता आने कि किसी नहीं खाली दादा कौन दादा 10 थर जदि झाड़ा हो दादा सब खुड़ी ही माँ तोराणी पानी देख मत केमती आखि ए दादा गुड़ाक कि दादा प्रिय भाई भाई माने जो शरीर बनई मोर बापार काम नहीं मोर मार काम नहीं ए दादा क्या दरकार एटा बड़े दादा लेखा जाऊँ कौन ज्ञानवान अपना ज्ञान रे दर्पण को कौन लिखा अच्छे क्यों बलवान हाँ अपना बल रे दर्पण अपना बल दर्पण करू धनवान धनवान अपना धन रे दर्पण अपना धन रे अनेक लोग कौन ताकर धन को नहीं गर्व करुछन धन प्रिय भाई भौणी माने जेते धन थिले मध्य गला बेले खाली हाथ रे का जीव नेब कि किछि नहीं मु आज पर्यंत क्या सुना गहना सहित प्रतिभा देखी ना क्या मोबाइल फोन सहित प्रतिभा देखी ना किछि नहीं कर जीव ना आपण जमती आसमती जीवे कि मन रखी था जीवन काल रे जदि जड़े लोक तार सृष्टिकर्ता को स्मरण करना सृष्टिकर्ता किए 10टा सृष्टिकर्ता ना ए धर्म पाई गोटे से धर्म पाई गोटे से धर्म पाई गोटे सब धर्म पाई जड़े सृष्टिकर्ता आउ जानिबा दरकार आमे प्रिय भाई भाई माने कहानी कहते बाइबल कहानी कहू ना बाइबल सत्यता प्रकाश करे बाइबल रे गोटे भी पद एपटे सेपटे लिखाई सत्यता लिखाई आ बाइबल परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीस्ट आपणकर सृष्टिकर्ता अटंती से आपण कौन करबा अछि जीशु को ग्रहण करबा दरकार से कहवाई चाहे जदि आपण जीवन में गुड़े समस्या अच्छी आपण एणे तेणे 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 चारिआडे गले एवं जीशु के पाखक आसतु जीशु के पाख मोर प्रिय भाई भाई माने जीशु के पाखरे आपण को सब समस्यार समाधान अच्छी सब समस्यार समाधान अच्छी से सृष्टिकर्ता अटंती आपणकर सृष्टिकर्ता प्रभु जीशु ख्रीस्ट अटंती धन को नहीं गर्व करतु नहीं धन आज लोक मन पाखे धन अच्छी धनर फुटाणी देखा बाइबल कौन लिखा देखु मार्क तार 8 पर्व 36 और 37 पद मार्क 8 पर्व 36 और 37 पद आउ मनुष्य जेबे समस्त जगत लाभ करी निज जीवन हराए तेबे ताहार की लाभ जने व्यक्ति जदि समुदाय जगत को लाभ कला तार कोठा गदा गदा है तार गाड़ी तार टंका तार सोना तार बैंक बैलेंस गदा गदा पाइला जदि समुदाय जगत लाभ करी जने व्यक्ति अपना जीवन हराए हाँ ताहार की लाभ हाँ पुणी मनुष्य अपना जीवन बदल रे कौन देई पारे हे मोर भाई भौणी माने जड़े व्यक्ति तार जगतर सब टंका पैसा विनिमय रे मध्य तार जीवन को रक्षा करि पारिबो नहीं ए कोरोना काल रे विराट विराट धनी माने गोटे ऑक्सीजन मध्य किनि पारले नहीं कोटिपति कोटी टंका अछि प्रिय माने सेते बेले जना पड़िला ए निश्वास और प्रश्वास मूल्य केते अछि एबे किडनी रो मूल्य जना पड़ू ना मदुआ मान को जो दिन मद पीबे जोटा किडनी खराब हो डॉक्टर कहते गोटे किडनी लगाइबा को पड़ो किडनी पुणी पड़ू 30 लाख ते मागणा रे मिलता मदुआ मद पी कर किडनी खराब कलु हाँ
ଏବେ କିଡନୀ କିଡନୀ ଲଗାଇବ କିଡନୀ। ଏବେ ଯଦି ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଏ ପାନ ଖାନେ ପୁଡ଼ିଆ କିଛି ହବ ନା, ହବ ନା, କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିବେ। ପୁଡ଼ିଆ କହିବ କଥା ବନ୍ଦ କଥା। ଏବେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ମାଉଥରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ କାଟିବେ ସେତେବେଳେ କହିବ କଥା ମାନୁଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଆଉ କିଛି ହବ ଯେତେବେଳେ ମାନିବା କଥା ତ ମାନିଲ ନାହିଁ। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବେ ବାଇକ୍ ସ୍ପିଡରେ ଚଲାଉଥିବେ, ଏ ବାବୁ ସ୍ପିଡରେ ଚଲାନା, ସାବଧାନ ସାବଧାନ। ମତେ କେବେ କିଛି ହବ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗିବ, ମେଡିକାଲରେ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼କୁ ଝୁଲେଇଥିବେ ଶୁଆଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ କହିବ କଥା ମାନୁଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ ପଳେଇବେ, ମଦ ପିଇକି ଛେଚିବ, ସେତେବେଳେ ବାପା ମାର କଥା ମାନୁଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ କଣ ଥାନ୍ତା, ଗଲୁ ଖାଇବୁ। ଅନେକକୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଯେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ ସିଏ। ଏବେ ମା ମାନେ କହିଲେ ଏ ବାବୁ ତାକୁ ବାହା ନାହିଁ ରେ ବାବୁ, ସେ ଭଲଟା ନାହିଁ। ବାହା ହେଲେ ଏବେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ଅଖା ଧରୁଛନ୍ତି, ଗୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବେ, ଖାଲି ବାହାରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କରିକି। ଏ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଧା ଖାଉଛନ୍ତି, ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇ ପାଉଡର ଲଗାଇକି ଦାନ୍ତ ବାହାରେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେତେ ମେକଅପ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଯେତେ ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିଥାଉ, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଲିପ୍ ଲଗାଇ ଯାଉଥିବ, ବଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକରି କଣ ହେଲା ଲ ରାତିରେ ଖାଇଛି, ଭଲ କରି ଛେଚିଛି ତାକୁ, କଣ କରିବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନା ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନା ଝିଅ ମାନଙ୍କର। ବାପା ମାର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ, ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲେ କେମିତି ଚଲୁ, ମାନେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆଉ ଟେନସନ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଥାଉ କଣ ହବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଦର କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ବୁଝି ରଖିଥାନ୍ତି। ବାଇବଲ କହୁଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ତହିଁରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତୁମର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ, ତୁମର ଦୀର୍ଘାୟୁ କୋଉଠି ନିର୍ଭର କରୁଛି? ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଉପରେ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ, ମୋର ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୋର ପଇସା ଅଛି, ମୋର ଭାବ ନାହିଁ, ମୋର ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ବଳ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କରିବା ଅଛି, ଆମେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ କତିକି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ କୋଉଠି ଯିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯଦି କେହି କହିବ ତୁମକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଇ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରବଚନ କହୁନଥିଲେ, ଭାଷଣ ମାରୁନଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଭଗବାନ କୋଉଠି ମିଳନ୍ତି? ସେ ବାବା କହୁଛି ଭଗବାନ ନାଳିଆରେ ମିଳନ୍ତି ବୋଲି। ଭଗବାନ କୋଉଠି ନାଳିଆରେ ମିଳିବେ? ମାନେ ଭଗବାନ ପୋକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋକ ଭିତରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମାନସିକ ବିକୃତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ସେମିତି କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ବୋକା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋକା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯେ ଗାଁରେ ମଦୁଆ ବି ରହିପାରିବ। ମଦୁଆ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଲୋକ, ଚୋର, ବଦମାସ, ଡକାୟତ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, କୁକର୍ମକାରୀ ସବୁ ସେ ଗାଁରେ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଆର ଜାତି ପଳେଇଲା। ଏ ମଦୁଆର କି ଜାତି? ନାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉର କି ଜାତି? ଏ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଏ ଚୋର, ଏ ଡକାୟତ, ଏ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଲୋକର କି ଜାତି?
प्रिय भाई भौणी माने लोक माने चाहुनांती जे लोक माने यीशु को ग्रहण करी भलरे थांतु बोली लोक माने चाहुनांती एमाने परित्राण पांतु एमाने मुक्ति पांतु चाहुनांती ए बंधन राकर करूछंती मन रखि थांतु प्रिय भाई हमर देश रे 12 मास रे 13 पूजा काहे की 12 मास रे गोटे पूजा थिले हिता ना नहीं 12 मास रे 13 पूजा काहे की आमर गरीब लोक बुझे ना यहाँ एमाने कौन मास सारा परिश्रम करेंगे पैसा उपार्जन करेंगे मास शेष गोटे पूजा से पूजार सब पैसा खत्म तापर जो कांगाली को से कांगाली तापर पुणी परिश्रम कर पैसा उपार्जन कर पुणी मास शेष आउ गोटे पूजा 12 मास 12 पूजा सरीगला 13 पूजा कहीं जो बड़का पैसा थी 13 पूजा खत्म से जो कांगाली को सही कांगाली आम जिते परिश्रम कले पैसा धरा दू नहीं मोर प्रिय भाई भौणी माने एबे यीशु को ग्रहण कला परे पैसा टिक रोची कहीं 12 मास गोटे पर्व इच्छा हेले लुगा कर नहले नहीं से पुराना लुगा को आयरन कर पिंध किसी असुविधा हेबार प्रिय भाई भौणी माने ख्रिस्टियन धर्म बा ख्रिस्टियन लोक माने कहा को ठकती नहीं माजी कहिबा पाई चाहे यीशु को आपण काहे के ग्रहण करिवे प्रथम विषय होची से आपणकर सृष्टि कर्ता अटति आ गोटे पद पढ़ले आपण जानि परिबे यीशु सृष्टि कर्ता बोली एब्री तार प्रथम अध्याय तार 1 और 2 पद ईश्वर पूरा काल रे विभिन्न भाग रे और विभिन्न प्रकार भाववादी मानक द्वारा पितृपुरुष मानक कथा कही एही शेष काल रे पुत्रंक द्वारा एटा को काल मन रखता एटा को काल केबे आरंभ हैला 2000 वर्ष आगे आरंभ होईछि एटा शेष काल नाही शेष काल केबे आरंभ हैला 2000 वर्ष पूर्वे शेष काल आरंभ होईछि एटा शेष मुहूर्त आग को भल समय नथिबो पृथ्वी रे मनीष पाई भारत रे बोली कहू नाही पृथ्वी रे मनीष पाई आउ भल समय नाही आग को नुआ नुआ रोग नुआ समस्या हणा कोटा नाना विपत्ति नाना विपर्यय ही आसीबो आग को देख